Play ball. Namata lang, Pao. Yun. Taro Bales. Wala. Yes. Okay. Ah, dula na. Ang isa to pwede na. Andito ato niya. Johnny boy. Kapos. Pansoy. Wala. Tarobales. Yes. Yap. Yap. Wala. Sanchez. Oy. Kadena. Ito Pansoy. Heres to Johnny. Wala. Puro veterans belum. Derok eh. Wala gyapon. Johnny boy. Johnny boy. To Heres. Ay, wala pa rin. Tarobales, rebound by Yap. Ito ganyan ang panglit na kay may shot pre. Agli kami oras sila. May oras sila. Pansoy, ay wala. Ay wala gyapon. Yap. Yes. Dasi dogay ni. Score lang. Galing may time tagli no. Diamond. Sanchez. Wala. Tarobales. Pull up. Yes. Deroque post break. Aso ba? Ate great naman din sa sana tayo. Johnny boy. Oy. Sanchez, karon na ano te posta na karon na. Mayari man sa video sa akon. Happy birthday Attorney Lapore from Dolphins family. Sanchez. Oy, wala. Yap. Yap. Yap again. To Kadena. Wala. Makoy. Oy. Dunk. Pansoy. Yes. Libre si Pansoy. Johnny boy.
Tira na yan. Sanchez. Oy, short. Sanchez again. Sanchez again. Oh. Yap. Nilabas. Oy. Pasok na yan. Dawit ko ni paano oras lang pre? Lasitin pa lang eh. Prano pa? Oo ah. 5:30 rin na kami dyan eh. Oo. Tarobales. Tarobales. Dos Sanchez. Yap. Attack na yan. Oy, pinasa. Cadena for 2 at 3 wala. Sanchez. 2 minutos ulit. Binaba ang bola. Oy, still by De Roque. De Roque. To Yap. Yap. Oy, lista na yan. Makoy. Oh, Makoy. Pasto Sanchez. Libreng libre. So, jersey number 1 to Yap. Oy, wala. Rebound by Makoy. Makoy to Tarobales. Tarobales. Oy! Pasok yan. Jersey number 1 to Pansoy. Wala. Yap. Yap. Ayon. Pasok na. Sanchez for 3. Wala. Rebound by De Roque. De Roque. Ay! Still by Tarobales. Tarobales. Pull up. Wala. Rebound by Sanchez. Hanip sa rebound. Sanchez again. Ay! Wala pa rin. Save by Tarobales. Tarobales. Ay! Side. Tarobales to De Roque. Pansoy. Lista na yan. Oy, reverse. Wala. Akala ko pasok na. Johnny Boy. Johnny Boy. Piyo na. Patapos na pre? Patapos na? Change pa lang. Johnny. May oras man ta. Johnny, may sana lang oras na. Way nag-goro Scorpio. Okay mo lang. Araba, pasyutan na nawa. Time. Di mula. Mula. Abi mo ba yung lesyon? Abi ako ba yung lesyon mo? Lisa pa rin. Lasite pa lang. Dua pa rin. Way pa. Alas 9. Tatlo pa kayo kagim ni 8 mo lang mo. Pre na 8 mo lang. And bound by Sanchez. Tamakoy. Rep, likod rep. Ay, Sanchez. Kapansoy, libreng libre. Wala pa rin. Ay, wala pa rin. Pansoy, wala pa rin. Ang dami nun. Ang daming attempts, wala. Jerez.
The veterans. Oy, short. Pass break to Pansoy. Oy, still by Sanchez. Sanchez to Johnny. Johnny, yes. Johnny boy, grabing mga pants mo. Nasumbok pa. Di na punggo ang kamot pre, pag-liap pre. Napunggo sa board ng kamot. Dapat na season din na. Oo. Kade na. Di ka na muna pre, ano, matay mo mas. Makoy. So Johnny. Johnny. Johnny again. Johnny again. Tira na. Oy, pinasa. Kay Tarobales. Oy. Nice day. Outside. Yap, yap. Yap na yan. Oy, wala. Kadena. Kadena to Sanchez. Oy, veterans mo by Kadena. Ah. Di ba si Tiglin ni Pre? Oo, para si Tiglin na isang college. Oo, may galaw mo. Jersey number 1. Bank shot. Sanchez. Oy! Good, 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 good. Yap. Yap. Yap na yan. Yap again. Yap. Wala talaga. Sanchez. Sanchez. Oy! Tarobales. Sino ba is? Tarobales. Inatake ang depensa. Pasok ang dalawa. Oy! Pansoy! Libre-libre. Aring hubin sa ato niya prioro. Pinaka-hubin. Pinaka-hubin. Heres. Makoy! To, Heres! Tira na yan! Tira na! Tira na! Ay! Tarobales! To Makoy! Wala! Kadena! Kadena drive! Yes! Deroque! Alams na! Oy! Ano kayo inubo? Wala sa kayo katumbo. Pansoy! Jersey number 1 for 3. Wala. Rebound by Tarobales. Tarobales. Oy! Still by Pansoy. Pansoy. To Kadena. Oy! Foul! Foul by Sanchez. Oy! Made one. Last throw by Cadena. Ay, made two by Cadena. 4. Jane, ready mo na ang imo nga. Handa ka kay Sega pa rin eh. Gab, ano mo Gab? Lumi lang, lumi. Makoy, umatake. Oy, wala. Rebound by Yap. Yap. Oy, still by Sanchez. Oy, save by Makoy. Ito Deroque. Deroque. O, ano yung pandepensa? Ito Cadena. Cadena, lista na yan. Sina? Heres. Heres, binabang bola. Rikta, rikta. Tira na yan. Oy, wala pa rin.
Yap. Yap. Favorite shot. Oy, wala. Yap again. Jersey number 1. Pasto Pansoy. Oy, still by Sanchez. Perez, tira na. 3 minutes. Oy, yes. Nice pass by Makoy to Pansoy. Pansoy. Tira na. Cadena. Oy, nice move by Cadena. Yes. What a move. Makoy, di mo to kalawaw. Dati yata mo. Taro balas. Rebound by Cadena. 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 Jersey number 1. Ay, rebound by Pansoy. Number 1. Yes. 2 points. Ay, still by Pansoy. 2 minutes. Sanchez for 3. Short. Yap. Oy, Cadena. Cadena. Veterans move by Cadena. Oy, Tarobales. Pasa na yan. Oy, tinira pa. Oy. Atag. Tojeres. Yes. Yap. Pasa mo to yan. Yap. Ito number 1. Oy, 2 points by jersey number 1. Tarobales. Drive. Oy. Nice stop by De Roque. Yap, Yap. 1 minute. Ayan na Yap. Favorite move by Yap. Makoy, naghanap ng pasahan, wala. Sanchez, Tojeres, ay! Matsaka na 20 Andes yung pasahan. Pansoy. Jersey number 1. Ay, to Pansoy. 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 To jersey number 1. Yes, 2 points by Pansoy. Jerez. Jerez. Oy, siya pa. Jerez again. Jerez, tira na. Tira na. Oy, yes. Yes. What a shot. 3, 2, 1. Nice game, nice game. Grabe yung depensa ni De Roque yun. Di po. The MVP mo. Isa pa.